कनक दुर्गा एत सुंदर भव्य मंदिर आम अनुगुल जिला छेन्दीपदा ब्लॉक तेंतुले ग्राम जो रंग मिस्त्री आम पाइु सी माँ को मंदिर कारुकार्य माँ को चित्र तैयारी करती मुझे प्रतिकार जय जगन्नाथ जय माँ कनक दुर्गा ना कौन आज्ञा चित्तरंजन बेहरा घर घर टाकुआ आज्ञा जय माँ कनक दुर्गा माँ को आशीर्वाद माँ मूर्ति रंग कर सब वर्ष आज्ञा माँ मंदिर रंग मुझे माँ को मूर्ति भी रंग करुँ मंदिर जहाँ नूतन सिमेंट काम मंदिर निर्माण काम मुझे तैयारी करूँ। अच्छा सर धन्यवाद आपको माँ कनक दुर्गा आप परिवार को मंगल करूँ आपको घंटा गुड़िया बोलो कनक दुर्गा माँ की जगन्नाथ स्वामी की तो आप देखिए तो रंग मिस्त्री टाकुआ ग्राम भाई कौन ना कहले चित्तरंजन चित्त भाई केते बढ़िया काम कर माँ को डोरी माँ को सेवा किए आज्ञा कर हस्तर तुड़ी सी माँ को आंकी दौरान प्रत्येक वर्ष जमी आम जगन्नाथ महाप्रभु को जमी नुआ या माँ को ये पूजा आसो आश्विन मसरे अष्टमी तिथि माँ को पूजा आरंभ हुए महाअष्टमी तेणु माँ कनक दुर्गा मूर्ति रंग भाई आम चित्त भाई कहते माँ कनक दुर्गा घट धन्यवाद आज्ञा देखो माँ कनक दुर्गा पीठरे माँ कनक दुर्गा पीठरे केमिति काठरे धुनीटी जलुची ये आज जो महाअष्टमी पूजा माँ देवी ये होती करुणामयी माँ वैष्णो देवी माँ कनक दुर्गा ये महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी जो तीन देवी मिलन महा ये होती माँ कनक दुर्गा माँ शक्तिमयी मंदार मालिनी महिषा मर्दिनी जो पीठ ये आज्ञा आज प्रथम नुहे बहुत मान वर्षर पुराणा ऐतिहासिक तेंतुले ग्राम छोट छोट पिलू बाप जाम ये माँ कनक दुर्गा पीठ जन सार प्रतिज्ञा ने जय जगन्नाथ जय माँ कनक दुर्गा ओम माँ कनक दुर्गा माँ की जय ओम माँ कनक दुर्गा माँ की जय ओम माँ कनक दुर्गा माँ की जय सर आप किसी प्रतिज्ञा दियंतु आपन नाम सर कोन मो ना बसंत कुमार साहू बसंत आप तेंतुले गाँव आगे तो माँ को पीठ माँ को महिमा प्रभार आप हम समस्त जानचु ये माँ जुगे जुगे अवतार ये सत्य ही सत्य आगे 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 यही माँ तो माँ को पूजा की अष्टमी तिथि आरंभ हो जाए हां आगे सब हजार हजार भक्त भाई मान समस्त बहुत जोरे सब भक्त रंग मिस्त्री मते प्रतिज्ञा नउतले कापर चित्त भाई बहुत बढ़िया गाउ सर आपण आज जो हमर से छो भाई मुखे हां हां प्रतिज्ञा ना बाटी के असो और जय मां कनक दुर्गा के आपन को नाम आपण शरचंद्र साहू आज्ञा शरचंद्र साहू अच्छा आज्ञा मां करो तो पार महिमा मां तो करुणामयी कौन कहले आम आज तेंतुले ग्राम आम तेंतुले गाँव माँ कनक दुर्गा महिमा जुगु ओडिशार प्रसिद्ध विख्यात माँ कनक दुर्गा प्रसिद्ध आज्ञा आज्ञा एटे माँ कनक दुर्गा कहले ना समस्ते 33 कोटी देवता आविर्भाव हो प्रत्यक्ष कहले ओडिशार प्रसिद्ध देवता माँ कनक दुर्गा धन्यवाद आज्ञा आपको माँ कनक दुर्गा परिवार को आपको घंटा उड़े जय माँ कनक दुर्गा की जय माँ कनक दुर्गा की जय माँ कनक दुर्गा की सर आपन को ना कोन आज्ञा अरविंद बेहरा अरविंद कोन केमती लागु छै के हम गां यात्रा आज बहुत बढ़िया होला भलो लागु माँ तो डाकी बोली सब प्रोग्राम आइ छै आमे आगे किछ नै माँ ता जो पता आमे निमित्त मात्र इति जो धुनी जळुची कोन आज्ञा कोन ठाकुर माँ हिंगुला माँ हिंगुला को धुनी आप देखिपे माँ पूजा होची माँ ध्वनि हिंगुला माँ हिंगुला को पूजा प्रथम आम हिंगुला माँ को पूजा तापर माँ कनक दुर्गा सी होती आमर सी नवदुर्गा में जड़े नवदुर्गा आमर आज अश्विन मासर यही पावन तिथि आज माँ को पूजा होची हाँ धन्यवाद आज्ञा जय माँ यही बर्त बुले जा तो माँ तो ये होती कनक दुर्गा माँ कनक दुर्गा ये हूँ पीठ ये मुझे प्रतिज्ञा नेबी जय माँ कनक दुर्गा ये आम किसी भौणी अच्छा किसी महिला भक्त मैंने किसी प्रतिज्ञा नेबी जय माँ कनक दुर्गा जय जगन्नाथ सुमित्रा प्रधान कोडे खरा छेंडीपदा आछथि माँ कनक दुर्गा पीठ को आसले माँ को दर्शन कले माँ डाकिला बोली झियो आइला तो आपन केमती लागु छ आज आम डेटुले का केमती लागु बहुत भलो अच्छा कई वर्ष आछना आगु आसले आगु गोटा वर्ष आसले भल लागु ना धन्यवाद आपन को माँ कनक दुर्गा घंटा गुडी आपन परिवार को आपन ना आज्ञा
ସୀମା ପ୍ରଧାନ ଆପଣ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଛେଣ୍ଡିପଦା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଜି ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା। ଏଇଠି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? कैलाश चंद्र प्रधान ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ବଢିଆ ପାଗ ବି ବଢିଆ ମୌସମ ବଢିଆ ପ୍ୟାରା ଅଛି। नहीं एकदम भल लगुच ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ आशीर्वाद ଆସିଛନ୍ତି। ठीक अच्छे ठीक अच्छे माँ डोर न लगे कहीं ये आसी पारे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲ କନକ ଦୁର୍ଗା ମା କି ଜୟ। କନକ ଦୁର୍ଗା ମା କି ଜୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ की ଧନ୍ୟବାଦ। ये जगतर माँ ତ ଇଏ ଜଗତର ମା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର କନକ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ବାହାରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ମନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ମା ବାହାରେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କନକ ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଣା ଭିତରେ ଏଇଠି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମା କନକ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା? शीत भेरा ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି? नहीं ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମା। ତ ଖୁମ୍ବ ରୂପରେ ଏଇଠି ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଘୋଡା ଅଛି ଆଉ ମା ଏଇଠି କନକ ଦୁର୍ଗା ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଖୁମ୍ବ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ଇଏ ହଉଛି ମା ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ଇଏ ହଉଛି ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ନା। माँ दक्षिण काली माँ मंगला माँ द्वारशुणी जगह ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। अपार महिमा ମା ଜଗତର ମା ଆଜ୍ଞା पुरातन काल ପୁରାତନ କାଳ ଐତିହାସିକ भक्त ଐତିହାସିକ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାହା ମନସିବ ତାହା ହିଁ ପୂରଣ ହଉଛି ପୂରଣ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାପତି ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଗାଁର ସଭାପତି ଜାଣିପାରିଲ କି ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପୀଠ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଏଠି ଆମେ ସଭାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଜୟ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା କୁଞ୍ଚାଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢିଆ ମାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ପୂଜା ହଉଛି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ପୁରାତନ ପୂଜା ଏ ମା ତ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ମହିମା? ମାଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ଆଜକୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ହଁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆର ବଳଭଦ୍ର ବେଶୀ ମାଙ୍କର ଦଶମ ବେଶୀ ଏବଂ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆଜି ହେଲା ଶେଷ ପୂଜା ମହାଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଆଜି। ତେଣୁ ଏ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଜାଗା ଚାହିଁ କରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ କୌଣସି ତାର ଅପବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ମା କେବେ ସହନ କରିବେ। ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କିଛି ପୂଜା 200 ବର୍ଷରେ ପରିଣାମ ଲାଗି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ଲକ୍ଷେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ସମାଗମରେ ଆମ ମାଙ୍କର ମହାଶୟ ପୂଜା ପୁରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିକୁ ସାକାର କରିବୁ ଏବଂ ରାତିରେ ତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଲୋକମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଯାଉ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ବାବୁ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ସଭାପତି ବାବୁ ମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାବୁ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ମାକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଡାକେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦୁଃଖ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆପଣଙ୍କୁ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଘଣ୍ଟ ଗୁଡିର ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କି ଜୟ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କି।